ரோடு சரி நான் சொல்ற கேளு ருக்கு. ஐயோ ஐயோ ஏய் ருக்கு நான் சொல்ற கேளு. ஐயோ ஆக கொளாது என்ன இருக்கு மாறாங்க ருக்கு நான் சொல்றேன் ஐயோ 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 ருக்கு இது ஷூட்டிங் ஆக்சுவலிமா ருக்கு ദോ അത് പാரு ക്യാമറ ലൈറ്റ് HMI ഞാൻ சொல்றது കേൾടാ போது ருக்கு ஐயோ என்ன பாப்பா என்னாச்சு சொல்லு ருக்கு அப்பா அம்மா என்ன எப்படி இல்ல வளர்த்தேன் பத்மம் நம்ம குழந்தை எப்படி வளர்த்தின்னு நீ சொல்லி கொடு நல்லா தான் வளர்த்தியது அதுக்கு இப்ப என்னடா ஆச்சு அப்படி சொல்லாதீங்க எனக்கு அண்ணா தெரியணும் ஐயோ அழாதம்மா அழாத என் கண்ணம்மாவே ஒரு உறும்பு போலும் கடிக்காம என் கண்ணா வளர்த்தின அது சரி அது நான் குழந்தையா இருந்த போது அதுக்கப்புறம் நீ வளர்ந்து பெரிய பொண்ணாயதுக்கு அப்புறம் அழகும் ஆரோக்கியம் உள்ள கண்ணுக்கு நிறைஞ்சொரு பையன் கிட்ட உன்னை ஒப்படைக்கணும் நான் செய்துட்டேன் இனி என்ன ப்ராப்ளம் இல்லப்பா உங்களை ஏமாத்தியாச்சு அவருக்கு அழகு இருக்கு ஆரோக்கியம் இருக்கு ஆனா ஒண்ணு மட்டும் கிடையாது மனசு அவர் மனசு நல்ல மனசுப்பா கண்ணம்மா நீ யார விஷயம் சொல்ற வேற யாரு அவர்தான் அத்துக்கார் அப்படியா ஏன் பொண்ணு அழகு அளவுக்கு வச்ச அவன் கதையை இப்பவே நான் முடிச்சிடுவேன் முடிச்சிரு என் கதையே முடிச்சிரு நான் சொல்றது கேளப்பா வாய மூடுற சரியா நீ எதுக்கு டூப்ளிகேட் மேரேஜ் பண்ற அது என் வேலையப்பா யாரடா அந்த வேலைப்ப ஐயோ அது என் வேலை அப்பா ஜோலி என் മനസ്സിൽ ഒരേ ഒരു പെണ്ണുതാ இருக்கு എൻ ருக்கு അവളുടെ കൊളന്ത മുഖം അവളുടെ നടപ്പ് അവളുടെ ചിരിപ്പ് അവളുടെ പേച്ച് அதெல்லாம் என் മനസ്സിൽ இருக்கப்பா அவள் மேல எவ்வளவு அன்பு பாசம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா நான் காமிச்சறேன் என்னடா நீ காமிக்க போற ஹனுமானாரே என் நெஞ்சு பொளிச்சு காட்டியறே பாரு ருக்கு இங்கதான் இருக்கு சாரி இங்கதான் இருக்கு காமிச்சு தர்றேன் அவள் மேல எவ்வளவு அன்பு பாசம் இருக்குன்னு நான் காமிச்சு தர்றேன் ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവൻ എന്നാ കാമിക്ക പോറേ ഷേർഷാ എന്താ സംശയമുണ്ടോ ഷേർഷാ ആരാണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തലയോട്ടിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അവ പറഞ്ഞു തരും അതിന് തലയോട് സംസാരിക്കില്ലല്ലോ ഷേർഷാ തലയോട്ടികൾ സംസാരിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഷേർഷാ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതാരുടെ തലയോട്ടിയാണെന്ന് അറിയാമോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്കെന്നല്ല ലോകത്താർക്കും അറിയില്ല ഒരുപാട് ബ്രെയിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജപ്പാനിലെ കുപ്രസിദ്ധ അധോലോക ചക്രവർത്തിയായ മിത്സുയ ടഹാഷി ഇതയാളുടെ 40ാമത്തെ വയസ്സിലുള്ള തലയോട്ടി ഇതയാളുടെ 10ാമത്തെ വയസ്സിലുള്ള തലയോട്ടി വന്ന കാര്യം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കണം എനിക്കിന്ന് 3 കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് 4 5 അതെ 6 എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു സംശയം എന്താ നിങ്ങൾ അവളുടെ ഭർത്താവല്ലെന്നാണോ അതല്ല അതിൽ കൊണ്ടുപോകരുത് എന്താ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ അവളെ കെട്ടി തൂക്കിയത് അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഭാര്യയോട് എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അവളുടെ സംശയം അപ്പോ ഞാൻ അവളെ കൊന്നു തരണം അല്ലേ അയ്യോ കൊല്ലൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യയോട് എനിക്കുള്ള സ്നേഹം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു മാർഗം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം തന്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസം താമസിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അവൾക്ക് ഒരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ് കൊടുക്കാം അതൊന്നും വേണ്ട വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വഴി നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക് ഗർഭിണിയായ എന്റെ ഭാര്യയും ഞാനും കൂടി നാളെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയും കൊണ്ട് അമ്പലത്തിലേക്കല്ല ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്റെയൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക് ഞാനും ഭാര്യയും കൂടി നടന്നു വരുമ്പോൾ ഇക്കവളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കണം കയറി പിടിക്കണം ഇത്ര ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഷേർഷ പോകാറില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്റെ ശിഷ്യൻ ബൂർഷായ വിടാം അയ്യോ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല ഈ പണിക്ക് വേറെ ആരെ നോക്കിട്ട് കിട്ടിയില്ലേക്കാം എന്റെ ലൈഫിന്റെ പ്രശ്നം നാളെ വരണം ശരി അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ റോഡിൽ ഈ മഞ്ഞ ഹെൽമെറ്റും ധരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും ശരി നിൽക്കൂ ഷേർഷയ്ക്ക് ജാതിയില്ല മതമില്ല പക്ഷേ മുസ്ലിമാണ് പൊക്കോളൂ എൻ മേലെ കോമാ
മറந்துടാ, എനിക്ക് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. என்கிட்ட பேசாதீங்க. ருக்கு, நாளை காலையில கோவிலுக்கு போனோம். ஒரு சத்ரு சம்ஹார புஷ்பாஞ்சலி பண்ணோம். நான் வரல, நீங்க போங்க. சரி பரவாயில்ல, நீ வரலன்னு நான் போலாம். மைண்ட் ஒன்றும் சரியல்ல, உடம்புக்கெல்லாம் ஒரே வலி, ஒரு பிரச்சனை என்ன தெரியாது. என்னாச்சுன்னா? என்னன்னு தெரியாது. நெஞ்சு வலிக்குதா? ஆமா. சரி சரி தூங்கிக்கோங்க, நாளைக்கு கோயிலுக்கு போலாம். தூங்கிக்கோங்க, சரி. தூங்குங்க. ஐயோ, இது என்னாச்சுன்னா? என்ன இப்ப நம்ம கோயில இருந்து வேற எங்கேயாச்சும் போறோமா? இல்ல, எங்க இல்ல அண்ணா. இன்னைக்கு எனக்கு மல்லி மாலை, பிச்சி மாலை, கரம்பம் எல்லாம் വാങ്ങണോ? അവളെ എതുക്ക് ഇരിക്കൂ? ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് എത്രയോ ബിസിനസ് ഉണ്ട്. அதுக்கு மேல எதுக்கு இந்த பூ பிசினஸ்? ஐயோ அதுக்கு இல்லன்னா வட்டா கோயிலில பூஜை பண்றதுக்கு. என்ன ஐயப்பன் கோயில் போற வழி இதானா? ആ വഴി പോയാൽ നടക്കില്ല, ഇവിടെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. என்ன അല്ല, அந்த வழி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப மோசம். உள்ள நம்ம சின்ன கண்ணன் இருக்கு இல்லையா, அப்ப கெட்டர்ல இப்படி இப்படி போச்சுன்னா பிரச்சனை ஆயிடும். அதான் அப்படிதானே. என்ன எனக்கு இன்னைக்கு உங்க கையால ஏதாவது வாங்கி கொடுங்க. எல்லாம் வாங்கி தரேன், சீக்கிரம் தடு. அந்த சாரி வாங்கி தரேன். பிடிச்சு பிடிச்சு இதாளு. இவ்வளவு பெரிய கடை? ஆமாமா, വലിയ கடை. நைட்டி இருக்கு, சாரி இருக்கு. என்ன வேணும்? அந்த சாரியா பிடிக்கலாம் இல்ல? அப்படியே நைட்டிக்கு அப்புறமா அந்த வயலட் வேணுமா? வயலட் சாரியா? யாருடா என் பொண்டாட்டி மேல கை வச்சது? பொண்டாட்டி மேல கை வைக்கிறதா யாரும் தெரியுமா? எப்படி இருக்கு பாரு. அண்ணே, டேய் அடி அடி, நிறுத்து நிறுத்து நிறுத்து. എന്നെ കൂടാതെ ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ച വേറൊരുത്തരും ഇനി ഒരു അവസരം വരട്ടെ. തൽക്കാലം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ ആശാനെ? ഷേർഷയ്ക്ക് ജാതിയില്ല, മതമില്ല, പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. അയ്യോ, ஐயோ அடிக்காதீங்க. എന്റെ വൈഫാണ്, എന്റെ മാനങ്ങളെ. ഫ്രണ്ട് എന്നെ കണ്ട പിന്നെ നിലത്ത് നിർത്തൂല്ല. ഭയങ്കര തമാശക്കാരൻ, ഇടിച്ചാണ്. നിങ്ങൾ കാണിച്ച ഒരുമാതിരി പോക്കൃതരായി. അല്ല, അത് ഞാൻ താനൊന്നും മിണ്ടണ്ട. താനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഒരുത്തനെ കയറി തല്ലുകയും ചെയ്ത് അവന്റെ രണ്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്ത് എന്നെ നടുവും പോയി. ആരാത്? ഓ, ഇനി അതറിഞ്ഞിട്ടണം അവനെ ചെന്ന് കണ്ട് അവന്റെ രണ്ടും കൂടി തനിക്ക് കിട്ടാൻ. തനിക്കൊന്നും പറഞ്ഞ പണിയല്ല മിച്ചറത്. അയാളുടെ ഒരു മഞ്ഞ ഹെൽമെറ്റ്. ഒരവസരം കൂടി പറഞ്ഞു. ഷേർഷയ്ക്ക് പറ്റിയ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ അബദ്ധമാണിത്. അപ്പൊ അന്ന് മംഗലാപുരത്ത് പറ്റിയതോ? അത് കൂട്ടണ്ട, ഇതിന് ഞാൻ പകരം വീട്ടും. എന്നോടോ? ഇല്ല, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഷേർഷയ്ക്ക് ജാതിയില്ല, മതമില്ല. ഇപ്പൊ മാനോ ഇല്ല. കറക്റ്റ്.